Mo nitong nakuratan. Hello. Hello. Ah, gapaha oy. Kamu ray guwapa. Pag-awin si gift sa yung ano no shades. Hello kita. Ha? Hi guys, naibit na po. So, 9 o'clock na. Maabot na dito 9, 10, 11. Oh, diretso na takaon. Pag magkaon, manguli na din ta. Dali mo daw sa rapon. Punta, dako atong raffle na madawat ba no? Daw nagpalit to sila sa SNR. Ay, basig plato na punta ako ah. Plato din na last time. Grabe ka traffic. Traffic kaayong samal oh. Sado man good. Mo gani. May paning tulo. May paning tulo dili nila feel ang traffic. Ano na oh. Nakadula jud sila. Nag-live ka, Grace? Wala.